Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Amerika Serikat dan Iran akan segera bertemu untuk berunding. Pakistan pun kembali akan menjadi mediator. Lebih dari 1,5 bulan, konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran belum juga reda. Setelah perundingan sebelumnya gagal, Pakistan berencana mengadakan perundingan tahap kedua. Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Syed Asim Munir, datang ke Iran membawa pesan khusus dari Amerika Serikat. Diharapkan pertemuan Iran dan Amerika Serikat terjadi dalam waktu dekat sebelum gencatan senjata 2 pekan selesai. Sementara itu, putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, di Jeddah. Pertemuan membahas hubungan bilateral kedua negara dan juga upaya untuk mengatasi ketidakstabilan regional. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimis kesepakatan akan tercapai dalam perundingan kedua. Probably, maybe over the weekend. Just so you understand, the blockade has been incredible. It's held. They're not doing any business. They're unable to do any business because of the blockade. And so the combination of having no Navy, having no Air Force, having no anti-aircraft equipment, they have nothing. Everything is gone, including their leaders. Now they have a new set of leaders, and we find them very reasonable. We have a very good relationship with Iran right now, as hard as it is to believe. And I think it's a combination of about 4 weeks of bombing and a very powerful blockade. The blockade is maybe more powerful than the bombing, if you want to know the truth. Meski kedua negara sepakat untuk maju ke meja perundingan untuk kedua kalinya, namun pasukan Amerika Serikat masih siaga di sekitar Timur Tengah. Amerika Serikat mengaku serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas bila perundingan gagal. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif tiba di Doha, Qatar. Kedatangan ini adalah bagian dari rangkaian kunjungannya ke negara-negara Teluk di mana Pakistan memimpin upaya perdamaian konflik Amerika Serikat dan Iran. Kedatangan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Bandara Doha disambut dengan upacara resmi. Perdana Menteri Pakistan ini kemudian bertemu dengan pemimpin Qatar Tamim bin Hamad Al Thani guna membahas perdamaian di kawasan Teluk. Menurut kantor berita Qatar, pemerintah Qatar sangat mengapresiasi peran Pakistan dalam upaya meredakan ketegangan dengan mengedepankan dialog diplomatik demi kepentingan keamanan dan stabilitas regional. Pemirsa, ratusan warga Palestina di Ramallah turun ke jalan memperingati Hari Tahanan Palestina. Aksi ini dilakukan di tengah protes keras atas undang-undang Israel yang mensahkan eksekusi mati tahanan Palestina. Ratusan warga Palestina memenuhi jalan di kota Ramallah, Palestina. Mereka membawa bendera, poster-poster, serta foto-foto keluarga ataupun kerabat mereka yang ditahan oleh tentara Israel. Seorang ibu juga mengungkap kekhawatiran pada kedua putranya yang ditahan, yang hingga saat ini tidak ada kabar ataupun kepastian. Warga Palestina memperingati Hari Tahanan setiap tahunnya pada 17 April. Ini adalah sebagai bentuk solidaritas bagi para tahanan yang ditahan Israel. مشان يوم الأسير أعبر عن ما في داخلنا. احنا خايفين على أولادتنا، كالكاين أولادتنا جعانين، مش معالجينهم، مش مطمنين عنهم، ما نعرفش عنهم شيء. يعني كل اللي بنتمنى بطلنا يعني كل بدناش يطلعوا. أنا بس بتمنى أشوف مسمع صوتهم، أطمن عنهم، يراجعونا مثل ما بكينا قبل 7 أكتوبر. زيارات وأكل يومهم لهم 3 سنين غير واحد، لهم 3 سنين تجويل، ما عندهم أي تواصل معنا، ما عندهم. Pemirsa, warga Gaza berkumpul di luar kantor Komite Internasional Palang Merah untuk memperingati Hari Tahanan Palestina. Dalam aksi ini, warga juga memprotes dan meminta mencabut undang-undang hukuman mati Israel.
إلى مرة العزة والكرامة التي لا يعلو فوقها. Sejumlah warga yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat terlihat memegang foto-foto warga Palestina yang ditahan pemerintah Israel. Foto Dr. Hussam Abu Safieh juga terlihat dengan tulisan memprotes hukuman mati. يعني قانون الإعدام واضح أنه تم إقراره في الكنيست، ولذلك مطلوب من المجتمع الدولي لحماية أسرانا وإلغاء قانون الإعدام بحق أسرانا، ورسالة إلى حكومة الاحتلال أن تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرانا سيكون له تداعيات خطيرة وسلبية ليس فقط في فلسطين بل في منطقة الشرق الأوسط، ورسالة إلى الفصائل الفلسطينية المطلوب أن نتوحد لمواجهة إسرائيل وحكومة الاحتلال التي تهدد وجودنا الفلسطيني وتهدد أسرانا وتهدد القضية الفلسطينية بشكل عام. Menurut pihak berwenang di Gaza, sekitar 362 petugas kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan staf pendukung, telah ditahan sejak 7 Oktober. Anggota keluarga para tahanan juga memohon agar Palang Merah dan organisasi internasional ikut membantu memperjuangkan para tahanan. Seorang fotografer Palestina, Kifah Abdul Al-Fahori, mendadak jadi sorotan. Kifah yang tetap optimis menggapai masa depan sebagai fotografer meski telah kehilangan satu kakinya akibat perang. Meski hidup dengan keterbatasan, senyum Kifah Al-Fahori masih tetap bisa mengembang. Ambisi setinggi langit yang sempat hancur lebur, kini perlahan mulai digantungkannya lagi. صار ضربة جامدة وتصابت أنا، فقدت رجلي، فقدت صحباتي الله يرحمهم. كتير يعني كان إشي كتير ألم، يعني بوجع يعني الإشي اللي صار، يعني إنه أنا فترة اللي أنا كنت في شغلي وفترة إني أنا سبت الشغل ورحت على مكان تاني إن أنا أستريح فيه وأروح أشتغل فيه وأقعد فيه أستريح وهيك، صارت الضربة هاي وكتير يعني أثرت في هاي الضربة لأنها مش بس أخذت رجلي لإلي أنا، أخذت صحباتي. أنا كنت أطلع وأنزل قبل إصابتي، كنت أروح وأجي على رجلي التنتين، بس اليوم الإشي صار عندي بصعوبة. طلعت نزلت فوتي على الخيمة بصعوبة، طلعت من الخيمة بصعوبة، حملت كمرتي بصعوبة، كل إشي صار إلي صعب جدا، يعني مش زي ما أنا كنت. أنا كتير يعني كنت إشي كبير وهلقيت صار يعني الإشي صار بالنسبة لإلي كتير مش عارف شو أحكي. Ya pemirsa, gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon resmi berlaku. Kali ini gencatan senjata berlangsung selama 10 hari. Israel terus membombardir kota-kota di Lebanon. Kali ini serangan menghantam salah satu rumah di Ain Qanaa, Lebanon Selatan. Israel berdalih rumah ini adalah tempat penyimpanan senjata milik Hizbullah. Tak hanya itu, Israel juga mengklaim telah menyerang serentak 70 lokasi dalam 1 menit. Lagi-lagi Israel berdalih lokasi ini adalah milik Hizbullah. Tak lama setelah saling serang, Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata. Kali ini gencatan senjata berlaku selama 10 hari. I think they will. I think it's going to be, actually it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. Pemirsa, demikianlah Breaking News. Saksikan perkembangan informasi selanjutnya di seluruh program berita iNews. Saya Syafaati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa.